अब उन्हें ढूंढो चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर। ताहिर हनफी के बाद मैं अब एक ऐसी हस्ती को बुला रही हूँ जिनके साथ सलीम अहमद मलिक का बहुत करीबी रिश्ता, करीबी ताल्लुक़ ना सिर्फ कम्युनिटी का बल्कि और बहुत से ऐसे मामलात में वो उनके साथ मेरा ख्याल है हमारी कम्युनिटी से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे और वो भाइयों की तरह उन्हें समझते थे। मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब। रिश्ते एहसास के हों या खून के, जुदाई दे जाते हैं तो दुख कम नहीं होता, और उनकी जुदाई कभी भी उसका जिसका नेमुल बदल कोई नहीं। ऐसी जुदाई दे के जाने वाले सलीम भाई के ब्रदर निस्बती, उनके ब्रदर इन लॉ महफूज साहब, मैं उन्हें बुलाऊंगी कि वो प्लीज़ आएँ। ज़िंदगी के मामलात में कुछ भी हो, हमें एक शख्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम लीगल एडवाइस ले सकें, और लीगल एडवाइस के लिए हमारी कम्युनिटी में जो सबसे ज़्यादा सर्विस हमें देती हैं और वो भी फ्री देते हैं, और उनके साथ सलीम अहमद मलिक साहब हमेशा अपनी राय डिस्कस करते थे, उनसे मामलात में राय लेते थे। तो मैं दावत देती हूँ राना रमज़ान साहब, प्लीज़ कम। हमारी कम्युनिटी में बहुत कम अरसे में बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत हासिल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन एक एपिक, जिसके चेयरमैन आज हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ सलीम अहमद मलिक साहब का बहुत गहरा ताल्लुक़ था। उनके साथ उनके बहुत से प्रोग्राम थे जिन उन्होंने साथ किए। मैं दावत देती हूँ स्टेज पे डॉक्टर इजाज़ साहब को, प्लीज़ आइए। और उसके बाद डॉक्टर सलीम साहब के बहुत ही एक अच्छे मुखलिस दोस्त, बुज़ुर्ग, रहनुमाई करने वाले, जिनसे बहुत से मामलात में सलीम भाई अक्सर गुफ्त शनीद करते थे, उनसे अपने ख्यालात का इजहार करते थे, मुल्की मामलात हों, कम्युनिटी के मामलात हों। मैं ज़िक्र कर रही हूँ कर्नल मकबूल साहब का, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। मैं वेलकम करती हूँ अपने मेहमान ख़ुसूसी को यहाँ पे, और सलीम भाई के लिए रखे जाने तासीयत के प्रोग्राम में मैं बाकायदा आगाज़ करने के लिए दावत कलाम पाक के लिए यहाँ बुलाती हूँ शबीर गुल साहब को, प्लीज़ आप आइए और बाकायदा आगाज़ कीजिए तिलावत कलाम पाक से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दुआ से पहले एक दो फ़िक्रे सलीम भाई की खिदमत में। चूँकि आज उनके लिए ये दुआ का मग़फ़िरत का एहतमाम है, तो मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिनका सलीम भाई से तल्लुक़ रहा है, अगर कभी उनके दिल में कोई नाराज़गी हो, कोई नाराज़गी या किसी किस्म की दिल के अंदर हो, तो आज ये महफ़िल
معافی کی ہے ان کو معاف کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لحینا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ہمارے سلیم صاحب کے لیے ہم جمع ہیں، اے اللہ ان کی زندگی کے اندر ان سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرما۔ اللہ ان کی زندگی کے اندر ان سے جو بھی چھوٹی بڑی کوتاہی ہو اللہ اس پر صرف نظر فرما۔ اے اللہ ان کی جو آخری منازل ہیں اللہ ان کی آخری منازل جو ہیں اس کے اندر اللہ بہتری فرما۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی دعا ان کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کے گھر پر اپنی رحمت کا برکتوں کا سایہ فرما۔ اللہ ہمارے تمام دوستوں کی دعا ان کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ان کے جانے کے بعد کمیونٹی میں جو خلا پیدا ہوا ہے اللہ ایک متحرک شخصیت ہے، اللہ تو اپنے فضل سے اور اپنے اذن سے اس خلا کو پر فرما۔ اللہ ہم جتنے دوست احباب یہاں پر موجود ہیں، ہمارے لاحقین میں دوست احباب میں جو تیرے پاس پہنچے ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی آخری پروگرام کشمیر کے لیے انہوں نے کیا اور جس جستجو سے کیا، اے اللہ ان کی اس کاوش کے صدقے کشمیر کے ہمارے بہن بھائیوں کو آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے خالصتان کے بھائی جس لگن اور محبت کے ساتھ سلیم بھائی کا ہر وقت دست و بازو تھے اور سلیم بھائی ان کے لیے اوڑھنا بچھونا تھے، اے اللہ ہمارے خالصتان کے بھائیوں کو اپنے مقصد میں کامیاب فرما۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کشمیر کو آزاد فرما۔ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اللہم انی اسألک الیمنا والبرکات واعوذ بک من الشؤم والہلاکہ، اللہم ذلنی تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص سب دوست پڑھ کے سلیم بھائی کے جو ہے نام اللہ کے حضور پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحيه الى الاسلام ومن توفيته منا فتوفه الى الايمان رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تھنک ٹینک کا پچھلے تقریباً 4 سالوں میں یہ پہلا پروگرام ہے جو سلیم ملک صاحب کے بغیر ہم کر رہے ہیں. یہ انہی کا کانسیپٹ تھا، انہی کی آئیڈیا تھا کہ ہم نے تقریباً 4 سال پہلے اس پلیٹ فارم کو بنایا تاکہ ایک ایسی جگہ بھی ہو جہاں پہ پوری کمیونٹی بیٹھ کے ہر موضوع پہ بات چیت کر سکے. تو یہ ان کا کریڈٹ ہمیشہ اس پلیٹ فارم پہ رہے گا. آج آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے یہ بالکل اس طریقے سے ہم نہیں کر سکے جس طریقے سے سلیم ملک صاحب کرتے تھے. وہ دنیا سے تو وہ چلے گئے ہیں مگر ساتھ ساتھ وہ الفاظ بھی لے گئے ہیں. وہ الفاظ کا بادشاہ تھا، لفظوں کا ایک سمندر تھا. جو وہ بولتے تھے تو ہر بندہ ان کا ایک ایک لفظ بڑی توجہ سے سنتا تھا. ہم ان کی کمی تو کسی صورت پوری نہیں کر سکتے. ہمیشہ وہ ہماری یادوں میں اسی طریقے سے رہیں گے. ان کی خدمات جو ہیں وہ کمیونٹی ہمیشہ یاد رکھے گی. ایک میں شعر ضرور پڑھوں گا. جب سے وہ اس دنیا سے گئے ہیں تو مجھے یہ بڑا یاد آتا ہے. جب تم کو ہماری یاد آئے اور دل بھی تمہارا گھبرائے، سینے سے لگا کر یاد میری تصویر سے باتیں کر لینا. تھے ساتھ کبھی جن راہوں پر ان راہوں سے منہ موڑ چلے، چھوڑ چلے ہم چھوڑ چلے، لو شہر تمہارا چھوڑ چلے. بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ ایک انسان اتنا عجلت میں چلا گیا کہ ابھی تک ہمارا دل جو ہے وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہمیں وہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ہم میں موجود نہیں ہے، حالانکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا ہے. مگر پھر بھی وہ زندہ شخص، اس کی باتیں، اس کی تقریریں اب سنتے ہیں تو بالکل وہ ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. بہرحال آج یہ چھوٹی سی ہماری کاوش تھی کہ ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، اور یقیناً آج کی جو شام ہے یہ ان کے شان شان اس طریقے سے نہیں ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہم بڑے لیول پہ اس لیول کا پروگرام کریں گے جس کو وہ واقعی ڈیزرو کرتے تھے. یہ ایک تعزیتی ریفرنس تھا. سارے دوست موجود تھے. طاہر حنفی صاحب پاکستان سے آئے ہیں اور آج 16 اکتوبر ہے. پہلی دفعہ طاہر حنفی صاحب اور فریدہ خان ان کے توسط سے مجھے 14 اکتوبر 2014 کو میری ان سے پہلی ملاقات تھی. اور وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ یہ ہماری جو دوستی تھی آخر دم تک قائم رہی. انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ رکھیں گے اور وہ ہمیشہ ہماری یادوں میں راج کریں گے. تو حنفی صاحب بھی ادھر تھے تو میں نے کہا کہ ان کے ذریعے میں ان سے ملا تو
کیوں نہ ان کے جانے سے پہلے پہلے جو ہے ان کی موجودگی میں پروگرام ہم کریں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جو دوست بھی ان کے بارے میں، ملک صاحب کے بارے میں جو بات کرنا چاہے، جو اپنا وقت ان کے ساتھ گزرا، وہ شیئر کرے. تقریباً سب سے گزارش ہے کہ 2 منٹ آپ لیں، بات کریں جو بھی بات کرنا چاہے، تو تاکہ پھر ہم اس پروگرام کو جلدی ریپ اپ کریں اور جو ہمارے مہمان دور سے آئے ہیں ان کی پھر باتیں سنیں، ان کے ساتھ جو ملک صاحب کا رشتہ تھا وہ جو ہے ہم شیئر کر سکیں. تو میں یہاں سے اس سائڈ سے ہم شروع کرتے ہیں، تو اس طرح پھر گھوم کے آئیں گے، تو اسی طریقے سے ہم پروگرام کو ریپ اپ کریں گے. جہاں تک یہ کیبل جاتی ہے وہ اس پہ دوست بات کریں گے، اگر نہیں ہے تو جو دوست اٹھ کے سامنے آنا چاہے تو اس پہ بات کر لیں گے. بہت بہت شکریہ. جی، میں پہلے اپنے جیسے باقاعدہ راجہ صاحب نے کہا کہ اس روز سے شروع کرتی ہوں. نہید بھٹی جن کا بہت ہی زیادہ ساتھ رہا ہے، اور خاص کر کشمیر کے بارے میں، کشمیر کی پروٹیسٹ کی جدوجہد میں ان لوگوں نے مل کے اکٹھے کام کیا ہے، اور ان کی یادیں بہت تازہ ہیں اور یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. خواتین حضرات، السلام علیکم. میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہیں کہنے کو، کیونکہ لاسٹ 1 مہینے سے جو ہم کشمیر کے لیے کام کر رہے تھے اور وہ ہر میٹنگ میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے. بس میں ان کے لیے یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور مجھے یاد ہے انہوں نے کشمیر کے لیے بے انتہا کام کیا، اور ہر جگہ دکانوں میں جا کے پوسٹرز لگائے، سب جگہ لگائے. یہاں تک کہ صبح کے وقت جس دن ہم 27 تاریخ کو جا رہے تھے کشمیر کے لیے بس لے کے خواتین کی، تو صبح ہی صبح مجھے فون آیا 7 بجے کہ میں وہ فلائر جو ہمارا بڑا سا پوسٹرز تھا جو ہم نے خواتین نے پکڑ کے چلنا تھا، تو کہنے لگا ناہید میں کہاں رکھوں، ابھی 7 بجے ہیں اور ریسٹورنٹ ابھی کھلا نہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ کہیں ایسی جگہ رکھیں کہ کوئی ایسا نہ ہو پوسٹر صبح اٹھا کے لے جائے. بینر جو تھا ہمارا بڑا سا، تو بیچارہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے گا ابھی تو کسی کے گھر پہ بھی نہیں رکھ سکتا، تو میں سائڈ میں یہاں چھپا کے جا رہا ہوں. تو بڑی جگہ تلاش کر کے وہاں رکھا، تو کہیں گا ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں. میں کہا کوئی بات نہیں، ریسٹورنٹ نہیں کھلا. تو مجھے ہر لمحے وہ یاد آ رہی ہے اس کی کہ اس نے بے انتہا کام کیا. ایک بعض لوگ ہوتے ہیں جو فزیکلی کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور فائنینشلی تو ہیلپ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن فزیکلی بھاگ دوڑ جد و جہد کرنا سب سے مشکل کام ہے. تو میں اپنی کمیونٹی سے صرف یہ گزارش کروں گی کہ آپ لوگ سب مل کے کسی کا دل نہ دکھائیں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا اس کے پاس اتنا کم ٹائم ہے. تو میرے سے لاسٹ میں بھی اس کی بات چیت ہوئی، وینسڈے کو بھی اس نے اپنا پروگرام کیا، مجھے خاص طور پہ بلایا، لیکن اس کی کچھ کیسٹس دیکھ کے میرا بہت دل دکھا. اور بلکہ میں نے ڈاکٹر اعجاز سے بھی کہا، میں نے کہا پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا تکلیف ہو رہی ہے کہ میں اس دن وینسڈے کو مجھے اس کے پروگرام میں آنا تھا، میں ڈاکٹر کے گئی، میرے ڈاکٹر نے کہا آپ سٹریس نہیں لیں آپ، پھر میں اس نے کہا ECG کریں اور آپ بیٹھ جائیں یہاں پہ. تو پھر مجھے یہ دکھ ہے میں وینسڈے کو اس کے پروگرام میں نہیں آئی. تو میری اس کے لیے بہت دعا ہے دل سے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے. اس کے بچوں کو، روبی کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کو بچائے، اور ہم سب آپس کمیونٹی سے، ہم پوری کمیونٹی محبت سے چلیں، اور تاکہ آئندہ کبھی ایسا کچھ ہو نہ ہماری کمیونٹی میں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو نہید. اب میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ کچھ آ جائیں بیٹھ جاؤ. جی سب کو سلام، السلام علیکم. جب ملک صاحب جو ہے نا ہماری کمیونٹی میں کافی ایکٹیو تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
ہماری کمیونٹی کا بہت بڑا لاس ہے. جب میں نے کہا اپنے دوستوں سے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو کہنے کا بھی ان کی فیملی کا دیکھیں, فیملی کا کے لیے کتنا بڑا ہے. میں نے کہا فیملی کا تو انڈرسٹوڈ ہے, فیملی کا تو لاس ہے, وہ تو کوئی کمپنسیٹ نہیں کر سکتا, لیکن ہماری کمیونٹی کے لیے بہت بڑا لاس ہے. لیکن ایک سبق جو میں کہوں گا جو ہم نے دیکھا, کیونکہ میں اتنا انوالو نہیں تھا, میری وائف ناہید کافی انوالو ان چیزوں میں, کہ واٹس ایپ پر جو کامنٹس وغیرہ لوگ دیتے ہیں, کچھ کامنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں, پازیٹیو ہوتے ہیں, کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں جو کہ پروڈکٹیو نہیں ہوتے, لیکن صرف جو ہے نا وہ نیگیٹو خیالات جنریٹ کرتے ہیں. میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم نے ایک سبق جو سیکھنا ہے اس ایونٹ سے, یہ جو کچھ ہوا, کہ ہمیں سب سے رسپیکٹفل رہنا چاہیے. یہ ہمارا نمبر 1 پرنسپل ہونا چاہیے کہ ریگارڈلیس آپ واٹس ایپ کے اوپر ہیں, آپ پرسنلی بیٹھے ہوئے ہیں, محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آداب کا ہاتھ نہ چھوڑیں. یہ میرا ایک لیسن ہے جو میں زیادہ بات نہیں کرتا, لیکن میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹفل ہونا چاہیے. یہ تھنک ٹینک جو بنا رہے تھے وہ ہمیشہ ان کو پاکستان کا بہت محبت تھی, بہت خیال تھا. مجھے پتہ ہے کہ قمر بھائی بھی جو ہے ہر 5 فروری کو 20 سال سے یہ فنکشن کرتے ہیں کشمیر کے لیے, لیکن پچھلے دنوں میں یہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا تھا کہ میں نہیں سے یہ کہتا کہ سلیم بھائی اب کافی ایکٹیو ہو گئے, فعال ہو گئے اس معاملے میں, تو کوئی لے کے چل رہا ہے اس معاملے کو. لیکن یہ جو واٹس ایپ پہ جو کمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں, میں خیال یہ جو ہے نا بالکل نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ کریں صرف پازیٹیو بات کریں یا بات نہ ہی کریں. میری بہت دعا ہے ان کی فیملی کے لیے اور ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ سبسٹیٹیوٹ دے. وہ جو کام کر رہے تھے میں خیال بہت کم لوگ ایسا کام کر سکتے ہیں, بہت کم لوگ ایسے خیالات ہیں. تو بس سب کے لیے ہمیں سب کو چاہیے ان کے لیے دعا کریں, اور ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم سے سبق سیکھیں کہ ہمیں آئندہ جو ہے نا کیا کرنا چاہیے. ان کا جو مشن ہے کشمیر کا, وہ صرف کشمیر کا نہیں تھا, وہ تو پاکستان کے لیے بھی سوچتے تھے اور بڑی چیزیں. میرے بیٹے کے ساتھ کام بھی کر رہے تھے ایک سلائیڈ بنانے کے لیے, پاور پوائنٹ سلائیڈ بناتا کچھ سال سے, کہ پاکستان میں ہاؤ ٹو انوالو ان پالیٹکس. کیونکہ میرے بیٹے نے تھوڑا پارٹیسپیٹ کیا ہے, حارث نے, تو وہ اس پہ پاور پوائنٹ بنا رہے تھے. حارث ان کے ساتھ مل کے, تو ہمیشہ دے ور ان کمیونیکیشن. تو ہی از آلسو ویری سیڈ, لیکن اللہ کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سبسٹیٹیوٹ دے تاکہ وہ اس مشن کو لے کے آگے چلیں. تھینک یو. جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ وہ پاکستان کے لیے بہت محترم تھے, کام کرتے تھے. ہم سب پردیس میں اپنے وطن, اپنے اپنے ملک کے ایمبیسڈر ہیں, اور ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری طرف سے جو بھی کمیونٹی کو یا دوسرے ملک کے باشندے ہیں, پردیسی ہیں, ان کو یہ پیغام ملنا چاہیے کہ ہم اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اپنے ہم وطنوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ مثال ہمیں قائم کرنی چاہیے. ویسے تو ایک ادارہ ہے ایمبیسڈر کونسلیٹ جسے ہم کہتے ہیں, کہ وہ پاکستان کا ایک سرکاری ادارہ ہے جو پاکستانیوں کی خدمت کے لیے ہے, لیکن اس ادارے کا کام سرکاری ہے جو تنخواہ پہ چلتا ہے. ہم لوگ بغیر تنخواہ کے یہ کام بخوبی انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ. تو آج ہم نے پیغام دیا تھا اس پروگرام کے توسط سے کہ امبیسی سے کوئی آئے, ہماری رہنمائی کرے, ہماری صدارت سنبھالے, لیکن شاید انہیں ہمارا دکھ یا ہمارا نقصان معمولی لگا جو ہمیں کوئی جواب نہیں ملا, جس کا مجھے صد افسوس ہے. میرے خلاف لوگوں کو بھی اس چیز کا افسوس ہوگا. ہمیں چاہیے اس بات کو آگے تک پوچھنا چاہیے, انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا. ایک قیمتی جان, ایک قیمتی شخص ہم میں نہیں رہا. خیر, میں اب بات کو آگے بڑھاتی ہوں. جی میں اب میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے بہت ہی محترم سلیم گلگتی صاحب سے بلاتی ہوں, آپ آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے.
آج جس دکھ کے ساتھ ہم سلیم ملک کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ سلیم ملک گلگت بلتستان کے ہمارے جو بھی پروگرام ہوتے تھے اس کے کمپین کرتے تھے۔ دولت اور پیسہ کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانی ہے۔ سلیم ملک ایسے شخص تھے جنہوں نے ساری کمیونٹی میں اپنی جگہ بنا لی تھی، اور ہماری دعا ہے کہ کمیونٹی کا ہر فرد ان کے احسان ثواب کے لیے دعا کرے۔ آخر میں ایک شعر سلیم ملک کے نظر کرتا ہوں۔ وہ جانتا تھا غور آداب زندگی کے، وہ جانتا تھا غور آداب زندگی کے، ایک علم و آگہی کا پے کر چلا گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اب میں ملک صاحب کے ایک بہت ہی قریبی دوست جو ہر پروگرام میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، آصف بیگ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے آئیں۔ اور اس سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ کونسلیٹ والوں کو میں نے پچھلے ویک انویٹیشن بھیجا تھا، اور آج تقریباً 10 بجے تک جب جواب نہیں آیا تو پھر میں نے ان کو ای میل لکھا کہ ابھی تک آپ نے رپلائی نہیں کیا، تو اس لیے میں جو ہے اس کی کوئی اور ارینجمنٹ بنا لیتا ہوں، تھینک یو سو مچ۔ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ ہم جو ہے وہ نہیں آ سکتے۔ یہ آپ ذرا میڈیا کے حضرات ہیں، ذرا ان سے ضرور پوچھیے گا کہ ان کے میرے ساتھ تو اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر سلیم ملک صاحب ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان کا کوئی نہ کوئی بندہ ادھر آج ہونا بہت ضروری تھا۔ آصف بیگ صاحب۔ تھینک یو راجہ صاحب۔ ہاں جی، ملک صاحب کے بارے میں آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں، ایک بہت اچھے انسان، اچھے دوست تھے۔ مجھے تو بس ان کی ایک بات جو ہے ہر وقت یاد آتی ہے، جو آخری بات ہوئی، مجھے کہتے ہیں کہ یار گھر سے کال آ رہی ہے، فون بند کرو کہ بچے بار بار کال کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ جلدی پہنچو۔ بہت شکریہ بیگ صاحب۔ ہمایوں شیخ صاحب، آپ 2 منٹ کے لیے آئیں پلیز۔ جی جی۔ السلام علیکم جناب۔ آج کا پروگرام جو میرے خیال رزاق بھائی ہوسٹ کر رہے ہیں، آج سلیم بھائی ہوتے تو شاید وہ ہوسٹ کر رہے ہوتے۔ از اے گریٹ پرسن، گریٹ فرینڈ، گریٹ فادر۔ ماشاءاللہ میرے خیال ہے پوری پاکستانی کمیونٹی میں وہ واحد شخص ہے جو ہر پروگرام میں، ہر احتجاج میں، ہر پروٹیسٹ میں، ہر جگہ پہنچا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ پہنچا ہے، اور اس کی جو قربانیاں ہیں وہ پوری کمیونٹی کبھی نہیں بلا سکتی۔ سلیم بھائی ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی اب رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، کمیونٹی کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے ہم کمیونٹی کے لوگوں پر بھی۔ ہمیں اس کی فیملی کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور آنے والا وقت کسی شخص پہ بھی آ سکتا ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو۔ اس کے بعد یہ کمیونٹی ہمارے یہاں پہ خاندان ہے جنہیں ہمیں مل کے اس بات کا خیال رکھنا ہے، بہت ضروری ہے۔ تو باقی یہ پلیٹ فارم زیادہ باتیں کرنے کا نہیں ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ کمیونٹی سے گزارش ہے کہ متحد ہو جائیں۔ جیسے یہ ایمبیسی کی باتیں آپ کر رہی ہیں، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کمیونٹی از آلریڈی ڈیوائڈیڈ۔ کمل بھائی آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے خیال ہے اس حال میں کسی کو لیڈ لینا ہوگی، اس کمیونٹی کو کچھ لوگوں کو لیڈ لینا ہوگی، جا کے ان سے بات کرنے کی، اور اس کے متعلق بڑا گہرائی سے سوچنا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ دانش ملک صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ سلیم ملک صاحب سے میرا رشتہ 5 سال سے ہے جی۔
मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा उनकी मुझे कॉल आई, हम दोस्त अक्सर अब भी उनकी बातें करते हैं। मुझे कॉल आई कि यार दानिश मलिक तू भी कक्के ज़ई है, मैं भी कक्के ज़ई हूँ। तो मैं कराची का रहने वाला हूँ लेकिन तू लाहौर का रहने वाला, मुझे कभी तू पीछे नहीं पाएगा, मैं तू भी समझ मैं भी लाहौर का ही हूँ। तो रात भी हम कुछ दोस्त बैठे थे तो कसम है पैदा करने वाले की कि उनकी बहुत देर तक बातें करते रहे। सलीम मलिक साहब की जिस दिन डेथ होती है, जब सुबह मुझे इतला मिलती है, मैंने उन दोस्तों को कॉल की और अफसोस इस बात का है कि वो जनाजे पे नहीं आए। वो उनके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, अब मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन दुख हुआ, अफसोस हुआ कि जहाँ तक ज़िंदा कोई रहता है तो उससे उसे शक्ल के हिसाब से मिलते हैं, जब कोई दुनिया से चले जाता है तो फिर बाद में उसे नहीं मिलते। तो हम दोस्तों को चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारी भाभी जो पीछे हैं, हम उनके भाई हैं, हम सबको मिलकर उनकी तरफ भी देखना चाहिए और दुआ से दरख्वास्त है। जी सर, अच्छा, तो बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अब मैं उनके बहुत ही पुराने दोस्त जमाल मोहसिन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी 2 मिनट के लिए आएँ। अस्सलाम वालेकुम। सलीम मलिक से ज़ाहिर है ताल्लुक़ आप सब लोगों का था और मेरा भी था। तो मैंने आज आम तौर पे इस वेदर में थोड़ी सी आदमी काहली दिखाता है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सलीम मलिक की याद में हो रहा है तो लिहाजा जाना ज़रूरी है। और न सिर्फ जाना ज़रूरी है बल्कि मैं, आपको जैसा पता है, मैं कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं मुकर्रिर, उन जैसा मुकर्रिर नहीं हूँ, लिहाजा मैं एक प्रिपेयर्ड रिमार्क्स उनके लिए लिख के लाया हूँ जो आपके लिए इस तरह फ़ायदेमंद है कि ये बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट है। चंद दोस्तों की महफिल में एक दोस्त अपने गैर मौजूद दोस्त के लिए तारीफ़ी कलमात के साथ खराज तहसीन पेश कर रहा था तो महफिल में मौजूद एक और दोस्त का माथा ठनका और इन्ना लिल्लाह पढ़ने से कब्ल एहतियातन पूछ लिया कि क्या मौसूफ इस दुनिया में नहीं रहे। हम ऐसे मुर्दा परस्त हो गए हैं कि जहाँ तहसीनी कलमात वसूलने के लिए मरना पड़ता है। कम्युनिटी में सरगर्म लोगों पर उनकी ज़िंदगी में खुदनुमाई और पैसा कमाई के इल्ज़ामात लगाकर उनकी दिल आज़ारी करते हैं और मरने पर उन्हीं लोगों के लिए आज़ादारी करते हैं। जीते हैं, किसी ने कहा, जीते हैं तो 100 ऐब नज़र आते हैं हम में, मर जाएं तो अच्छा कोई हमसा नहीं होता। और फराज इसी मौजू पे लिखते हैं, चलो कुछ दिनों के लिए दुनिया छोड़ देते हैं, चलो कुछ दिनों के लिए दुनिया छोड़ देते हैं, सुना है लोग बहुत याद करते हैं चले जाने के बाद। कम्युनिटी एक्टिविस्ट को सिर्फ पैसे या तमगों से ही नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ इनका सिला देना चाहिए, क्योंकि खुदनुमाई का उलट गुमनामी है। और आप ऐसे बहुत से लोगों से वाकिफ़ होंगे जो सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के लिए जीते हैं। हमें उनके वजूद का एहसास उस वक्त होता है जब वो किसी मुश्किल में फंसकर कम्युनिटी से राब्ता कायम करते हैं। दुनिया में लोग आपके कहे को याद नहीं रखते, आपके किए को याद रखते हैं। आपका सलूक, रवादारी, भाईचारगी है जिसे लोग कभी नहीं भूलते। यही वजह है कि सलीम मलिक की मौत पर हर शख्स की आंखें अश्कबार और दिल में दुआए परवरदिगार है कि अल्लाह सलीम मलिक की मग़फ़रत करे और फैमिली पर रहमत। बस इतनी सी हकीकत है फ़रेब ख्वाब हस्ती की
کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی فسانہ ہو جائے۔ پاکولی کی جشن آزادی کے موقع پر گزشتہ برس میں نے لیجنڈری لو اسٹوری انارکلی پیش کیا تھا، جس میں سلیم احمد ملک نے شہنشاہ جلال الدین اکبر کا کردار کیا، لیکن سلیم حقیقی زندگی میں بھی کسی بادشاہ سے کم نہ تھا۔ اس کی راج دہانی کا اندازہ ہمیں صرف اس کے جنازے میں شامل لوگوں کی تعداد سے ہو جاتا ہے۔ اسلامک سینٹر آف لانگ آئلینڈ کی وسیع و عریض مسجد ویسبری میں جو واقع ہے، سلیم کے فیملی، فرینڈز اور مداحوں سے بھری پڑی تھی۔ ویسبری کی یہ مسجد گزشتہ 35 برسوں سے میری مرکزی مسجد رہی ہے، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں بدھ کے روز وقت ظہر نماز جنازہ میں مجھے اتنے ہی لوگ نظر آئے جتنے جمعے کی نماز میں نظر آتے ہیں۔ سلیم کوئی امیر نہ تھا اور نہ ہی بڑی جائیداد کا مالک۔ اس کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی فیملی اور فرینڈز تھے، اسی لیے کمیونٹی کا کوئی بھی ایشو ہو وہ اپنی فیملی کے ہمراہ آگے آگے موجود ہوتا تھا۔ سلیم ہمہ جہت شخصیت کا مالک تھا۔ وہ بیک وقت رائٹر بھی تھا اور اسپیکر بھی۔ صحافت پر اسے قدرت اور ادب سے الفت تھی۔ وہ اخبار میں کالم نگاری کے ساتھ ٹی وی پر میزبانی بھی کرتا تھا۔ ملن کے حوالے سے سلیم نے میرا ایک جامع انٹرویو لیا، جسے ہزاروں کی تعداد میں اس کی ویڈیو پہ ویوز پہنچ چکے ہیں۔ کشمیر کے مسئلے پر وہ بہت جذباتی تھا۔ برسوں سے وہ اپنی فیملی سمیت احتجاجی مظاہرے میں اکیلا ہی شامل ہوتا تھا، اور حالیہ ریلی میں بلند آواز نعرے لگا کر اپنے حلق اس نے چھین لیے۔ وہ ایک طرف بردبار اور سنجیدہ تھا تو دوسری طرف حصے مزاح کا بھی دلدادہ تھا۔ میرے ہمراہ بزم خیام کے سالانہ شام قہقہا کا وہ باقاعدہ فکاہیہ کالم نگار تھا۔ ہم سب کے لیے ایسے شخص کو بھولنا انتہائی مشکل ہے جس نے ہمیں یاد رکھنے کے لیے بہت کچھ دیا ہے۔ شکریہ۔ اب میں ملک صاحب کے درینہ دوست طاہر خان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے آئیں۔ جب طاہر خان صاحب کو میں نے پیغام بھیجا آج کے پروگرام کا، تو وہ غالباً اسی وقت نیو یارک میں واپس آئے تھے، وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو ان کا مجھے ٹیکس آیا کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، کہ میں تو ادھر تھا بھی نہیں، ابھی پہنچا ہوں۔ بہت دکھ اور تکلیف کی یہ خبر سنی آتے ہوئے۔ تو طاہر خان صاحب۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ آج 2 منٹ تو شاید بہت کم ہوں گے کہ ایک لمحہ تھا کہنے کو زندگی بھر کی بات کیا کرتے۔ ایک نیو یارک کی ایک ایسی شخصیت جس کی زندگی کے کئی پہلو تھے، وہ بیک وقت کالم نگار بھی تھا، مقرر بھی تھا، کمپیئر بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹی وی شو بھی کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر وہ نہ صرف ایک اچھے دوست تھے بلکہ ایک باپ بھی تھے، ایک شوہر بھی تھے۔ عبید اللہ علیم نے کہا تھا کہ ایک چہرے میں تو ممکن نہیں اتنے چہرے، ایک چہرے میں تو ممکن نہیں اتنے چہرے، کس سے کرتے جو دوبارہ محبت کرتے۔ اصل میں ایسی شخصیت کے لیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں ہٹ کر ان تمام رشتوں سے میں اس اجتماعی سوچ پر بات کروں گا۔ دیکھیے، ہم سب کو جانا ہے اور جانا تو پڑے گا۔ اب
جانے کا جو طریقہ ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے. امام فخر الدین رازی جو مشہور ہیں فزکس کے لیے، لا کے لیے، لیکن انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن کی، اور اللہ کے آخری کتاب کے آخری پارے میں سورہ عصر کی وہ تشریح کرتے ہیں کہ قسم ہے اس وقت کی، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 800 برس پہلے وہ یہ بات کرتا ہے کہ انسان خسارے میں کیوں کر ہو سکتا ہے جس کے سامنے فرشتوں کو مسجود کیا، جسے کہا گیا کہ لقد کرمنا بنی آدمہ، ہم نے اس کو اتنی عزت بخشی، جسے کہا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں تخلیق کیا، پھر وہ کیوں کر خسارے میں ہو سکتا ہے؟ رازی کہتا ہے کہ میں کئی دن تک اس شش و پنج میں تھا کہ میں اس کا ترجمہ کیسے کروں. ایک دن میں نیشاپور کے ایک گاؤں سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص برف کی ڈلی بیچ رہا ہے، اور وہ برف کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر صدائیں لگا رہا ہے کہ اے لوگو، ترس کھاؤ اس شخص پر جس کے ہاتھوں میں اس کی زندگی کا اثاثہ پگھل رہا ہے. اور یہ نکتہ تھا کہ میں نے کہا کہ واقعی انسان خسارے ہیں. اصل میں ہم دو نظروں میں، ایک تو دنیائی زندگی ہے کہ خیال اور تصورات کی زندگی گزارتے ہیں، اور ایک ہے غم اور خوشی کا لمحہ. غم چونکہ ازلی ہے اور خوشی عارضی ہے. اب غم ہے کیا؟ دو لفظ کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا. ویسے تو سلیم ملک کے لیے میں ساری زندگی بولتا ہی رہوں گا، کیونکہ وہ میرے حلقہ ارباب ذوق کے جوائنٹ سیکریٹری بھی تھے. یہ زندگی بھی عجیب شے ہے، کسی کو اس سے محبتیں ہیں، کسی کو اس سے شکایتیں ہیں. تو کوئی دور تنہا کھڑا یہ خود سے کہہ رہا ہے کہ میری تقدیر کے ورق پر ازل سے یہی لکھا ہوا تھا کہ ایسے لوگوں سے دل لگاؤں کہ جن کو بھولوں تو ہرگز نہ بھول پاؤں. مجھے خبر ہے، روبینہ بھابی نہیں ہے بہن میری، کہ مجھے خبر ہے تمہارا پیارا، تمہارا ساتھی، تمہارا ہمدم زمیں کے اندر خاموش گھر میں اتر گیا. میں اس سے ناآشنا ہوں، لیکن عجیب جذبوں میں گر گیا ہوں. یہ غم ہی دراصل معراج زندگی ہے. یہ غم ہی دراصل ایک خوشی ہے کہ جس کے پیچھے بہت سی یادوں کے سلسلے ہیں جو ایک زنجیر بن گئے ہیں، کہ جس کی کڑیوں میں قربتوں کے، رفاقتوں کے، لطافتوں کے، نزاکتوں کے تمام رشتے، تمام لمحے جو پہلے بکھرے ہوئے تھے اب وہ سمٹ گئے. اور اسی غم کو جسے ہم نے آج اپنانا ہے، یہی ہمارا دائمی اور ازلی غم ہے جس کے پیچھے بہت سی یادیں ہیں. جوہر میر صاحب نیو یارک کے ایک شاعر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ وہ یاد آئے تو پھر یاد کرنا پڑتا ہے، اور اس عذاب سے اکثر گزرنا پڑتا ہے. سلیم ملک، تم اسی طرح رضاکارانہ طور پر یاد آؤ گے، اور اسی عذاب سے ہم ہمیشہ اسی طرح گزرتے رہیں گے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سلیم ملک کی مغفرت فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ تاج صاحب. اب ملک صاحب کے ایک اور بہت اچھے دوست ناصر سلیم صاحب سے میں 2 منٹ کے لیے گزارش کرتا ہوں. ناصر سلیم صاحب آپ سب جانتے ہیں، نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب سے پہلے پاکستانی ہیں جو انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا. ناصر سلیم صاحب. السلام علیکم. تھوڑا سا ٹائم لوں گا. ان کی وفات سے 18 گھنٹے پہلے مجھے ان کی کال آئی سنڈے کو کہ بھائی مجھے پرمٹ چاہیے، مجھے 27 کو بلیک ڈے ہے کشمیریوں کا، تو مجھے وہ پرمٹ چاہیے ٹائم اسکوائر پہ مظاہرہ کرنا. میں نے کہا بھائی آپ کل آ جانا منڈے کو، میں پورا ہفتہ گھر پہ ہی ہوں، تو ہم دونوں چل کے، یہ پاس ہی ہے، تو وہ ٹیک کیئر ہو. اب وہ وہاں اس دنیا میں نہیں. تو یہ ہے کہ بات میں نے پہلے ہی کر چکا ہوں، اگر کسی کو کسی ایسوسیشن کو آنا ہے آپ مجھے بتا دیں،
مجھے وہ صرف آڈیو کا اس کا آڈیو کا لینا ہے پرمٹ، تو وہ میں رائٹ اوے لے لوں گا، تو آپ مجھے ریچ کر لیجیے گا، کیونکہ اگر اس کی یہ اچھا تھی تو وہ پوری ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایک شعر اس کے لیے. آئے تھے تم اس شہر میں عمر بھر کے لیے، آئے تھے تم اس شہر میں عمر بھر کے لیے، مگر چند ہی لمحوں میں اس شہر کو ویراں کر گئے. شاید کامریڈ صاحب آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سردار سوار صاحب، کرنل مقبول صاحب، رانا رمضان صاحب، اور ہمارے مہمان پاکستان سے طاہر حنفی، اور ٹی وی 84 اور بہت لرنڈ آدمی ہماری خوشی شہر میں ڈاکٹر امرجیت سنگھ، ان کے بھائی، قانونی بھائی، برادر ان لا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر اعجاز ہیں، بشیر قمر صاحب ہیں، اور ہماری بہت ساری شخصیات ہیں، سہیل شیخ. حضرات، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، خدا اس کو بخشے، اور اس کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ آنے والی زندگی میں، اور وہ تعلیم کے اعلیٰ مدارج طے کریں. یہ تو ہے ہماری دعا. مگر ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کروں گا، اگر آپ اس پہ کوئی توجہ فرما سکیں. کمیونٹی کا کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایکٹیوسٹ کی عزت کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حوصلہ افزائی کیسے کی جاتی ہے ایکٹیوسٹ کی؟ وہ جب کوئی بڑ مارے یا اپنی حدود سے نکلے تو اسے سمجھائیں کہ یہ کام جو ہے اس طرح نہیں ہے، یہ حقیقت کے خلاف جائے. ہم ساری زندگیوں میں غلطیاں کرتے ہیں، اور آج جو پلیٹ فارم ہے ہمارا امریکن تھنک ٹینک، پاکستانی امریکن تھنک ٹینک، وہ یہی ہے کہ ہم سوچیں کہ آج تک ہمارے اندر جو ساری الز آ چکی ہیں، یقین جانیے ایک تعفن ہے. اس کے ذمہ دار میں اپنی عمر کے اعتبار سے میں بھی ہوں، اور وہ جو اپنے آپ کو یہاں کمیونٹی کے فن خان سمجھتے رہے ہیں وہ بہت سے زیادہ اس کی ذمہ داری ہے. انہیں کچھ سوچنا چاہیے. ایک آدمی جو ہم سے چلا گیا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اس جیسی متحرک شخصیات کمیونٹی کو میرا خیال ہے ربع صدی کا انتظار کرنا پڑے گا. یہ ہے ریکارڈ. اگر اللہ کی مہربانی ہو گئی، وہ آدمی، میں اس کے گواہ ہوں، ڈاکٹر شفیق نے ہمیں ڈرائیو کر کے، اسفر ہیں جو آج کل وی او سی میں کام کرتے ہیں وائس آف امریکہ میں، ہم یہاں سے سیریا کے اوپر جب اٹیک ہوا تھا، سلیم محترم ہمارے ساتھ تھے. ان کی چھوٹی صاحبزادی، عروج سے چھوٹی جو بسمہ، وہ پہلی پاکستانی بچی تھی 2015 میں جس نے پاکستان یو ایس اے فریڈم فورم کی نمائندگی کرتے ہوئے ٹرمپ کی ریسزم کے خلاف اس کے گھر پر جا کے لفظ بولے تھے. میں یہ باتیں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. بسمہ تمہارا شکریہ، خدا تمہیں ہمیشہ آگے آگے ترقیاں کرے، تمہیں کبھی کوئی دکھ نصیب نہ ہو، آمین. خوشیاں ملیں، آمین. تو میری آپ سے صرف یہی درخواست ہے کہ حقیقتوں کے خلاف مت جائیے. میں اگر زندگی میں آپ کے سامنے، ہم میں سے ہر آدمی کے اندر ایک خلا ہے، ہر آدمی ہم میں سے بعض اوقات لوگوں کو بنی بنائی زندگیاں ملتی ہیں، خاندان ملتے ہیں، اور بعض سلیم کی طرح اپنے خاندان کے ہونہار چشم چراغ ہوتے ہیں، جس کے والد نے دیار غیر میں عرصہ دراز سے، سلیم صاحب کے والد نے چکوال سے نکل کر کراچی آتے ہوئے کویت میں اپنی زندگی بتائی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ان کو کسی طور پر بھی کہیں غریب نہیں کہوں گا. وہ دل کے بھی امیر تھے، مجھ پر ان کے ذاتی احسانات ہیں. مگر بات جب ایکٹیوزم کی ہوگی، کمیونٹی کی فلاح کی ہوگی، پاکستان کے نام کی ہوگی اور پاکستان کے جھنڈے کی ہوگی، تو میں ان تمام جو تنظیمیں تھیں اس دن 27 اکتوبر کو، جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ، جس کا سلیم کو دکھ ہوا ہے. بہت شکریہ کامریڈ شاہ صاحب. عرصہ لگ جاتا ہے لوگوں ایسا غم بھلانے میں، عرصہ لگ جاتا ہے لوگوں ایسا غم بھلانے میں، اور بھی لگ جاتی ہے مدت آنسو اپنے پی جانے میں. کون بھلا مرنے دیتا ہے اپنی جان سے پیاروں کو، کون بھلا مرنے دیتا ہے اپنی جان سے پیاروں کو، جگر لہو کا کرنا پڑتا ہے اپنوں کو دفنانے میں. عرصہ لگ جاتا ہے لوگوں ایسا غم بھلانے میں. اب میں اپنی کمیونٹی کے بہت ہی سینئر اور ایکٹیو جناب فضل الحق صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ سلیم ملک کے خراج عقیدت پیش کریں.
अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। मैं अभी सोच रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, इसलिए कि सलीम अहमद की दास्तान बहुत लंबी है। उसके जो वो जो एक फ़िगर था प्रोमिनेंट, उसके ख़ुसूसियात को बयान करते हुए शायद बहुत टाइम लग जाए, और मुझे मालूम है कि यहाँ से बहुत से हज़रात ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ ज़रूर उसके बारे में कहेंगे। इसके बावजूद कहने के बावजूद ये सोचेंगे कि यार हमने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, सलीम में ये खसूसियत थी, ये खसूसियत थी। चलिए मैं सिर्फ चंद चीज़ें बातें बयान कर देता हूँ कि सलीम की मुलाकात न्यूयॉर्क में मुझे पाकिस्तान वॉइस के तवज्जुह से हुई। जब मैं बशीर कमर साहब के दफ्तर में बैठा था तो सलीम का कॉल आया। बातों बातों में पता चला कि वो मेरे मोहल्ले वाला है। मैंने कहा सलीम तुम मुझे जानते हो? कह रहा मैं जानता नहीं, लेकिन मुझे बशीर कमर ने बताया कि आप वहीं उसी बिल्डिंग में रहते थे जिनमें मैं रहा करता था। बाद में पता चला कि सही कह रहा है, इसलिए एक एक का नाम से बताया, एक एक शख्स का नाम बताया और दुकानों का नाम बताया और सब बताया। तो मैंने कहा हाँ याद है, मुझे याद है। फिर कहना तुम्हें याद है यूनुस हमदम हुआ करता? मैंने कहा कहते वही मेरी बिल्डिंग में था। मैंने कहा यार मुझे यूनुस हमदम भी जानता हूँ। यूनुस हमदम मैं और बशीर साहब की अहलिया एक ही बिल्डिंग में एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। खैर जिस वक्त हमने वो मोहल्ला छोड़ा वो 1965-67 का था। 1950 से लेकर के हम लोग उसी इंडिया से आने के बाद उसी जगह ठहरे थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मकान बनाया, नॉर्थ आबाद में, वहाँ चले गए। तो ये सब बातें हुई और इससे ये बात पता चला कि साहब वो हमारे मोहल्ले का आदमी है। साहब वो शख्सियत अपनी खुद ही एक अंजुमन था। वो एक एक्टर था, सिंगर कैसे गाना गाता था, अगर उसे कहे तो डांस भी करता था, मुकर्रर था, अच्छी खासी थी। ये याद है मुझे कि सलीम साहब बशीर कमर के साहब के अक्सर घर पे जो कुछ भी मुलाकात होती, जो कोई भी फंक्शन था, उसमें उस शख्स ने गाना भी गाया है, उस शख्स ने एक्टिंग भी की है, वो शख्स मुकर्रर भी रहा है। वो शख्स जज्बाती बातें बहुत करता था, जज्बात में आता था। मैंने कीमत समझाया कि सलीम काम डाउन, तुम्हारे बच्चे हैं, छोड़ो। कहता फजल भाई, मुझे हमेशा फजल भाई आप नहीं जानते मेरे एहसासात हैं ये। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, लेकिन प्लीज़ ज़रा अपने आप को कंट्रोल करो, इसलिए कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये खामखा तुम टाइम ख़राब कर रहे हो। लेकिन वो शख्स था यकीनन बहुत बड़ा शख्स था। उसकी कमी मैं समझता हूँ हर शख्स महसूस होगी। मैं क्या क्या बातें उसके बयान करूँ ये बताइए। यकीनन मुझे रोना आया जब मुझे ये खबर तालिब साहब ने सुबह 9:30 बजे 10 बजे दी तो मैं इन पर चिल्लाया। तो मेरे बच्चे आए, कहने डैडी क्या हो गया? मैंने कहा तुम लोग जाओ और दरवाज़ा बंद करो। फिर मैंने तालिब साहब को बहुत बुरा भला कहा। मैंने तुम क्या कर रहे हो यार, तुम गलत कह रहे हो। कहता नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं अभी रूबी बहन का टेलीफोन आया, मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी के साथ। मैंने कहा तुम जाओ कंफर्म करो मुझे। तो ये पहुँचे भी थे कि फिर मैंने रूबी को कॉल किया। 10-15 मिनट बाद रूबी को कॉल आया, कहने कि भाई सही बात है आप आ जाइए। तो यकीन कीजिए मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई और मेरे साथ क्या हुआ। शुक्रिया बहुत। यकीनन ये गम ऐसा है कि ज़िंदगी गुज़र जाएगी, उम्र बीत जाएगी, लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें जब हम कम्युनिटी में आएंगे, जब हम कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ में शिरकत करेंगे, हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। अब मैं अपने अगले कम्युनिटी एक्टिविस्ट और हमारे खालिस्तान के जंगजू करपाल सिंह बेलिंग को बुलाती हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। ਸਲੀਮ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਵਾਰੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਾ।
ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 218 ਸਟਰੀਟ ਹਿਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 215 ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਗਲ ਵੱਕੜੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਣਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ, ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ। ਜੋ ਚਿੱਤ ਨਾ ਅਚਿਤ ਚਿੱਤ ਸਨ, ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜੱਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਦਫਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। शुक्रिया। पुकारते हैं उन्हें साहिलों के सन्नाटे जो डूब गए कश्तियां बनाते हुए। अब मैं अपने अगले कम्युनिटी एक्टिविस्ट जिनका ताल्लुक भी खालिस्तान मूवमेंट से है, सुखजिंदर सिंह बाजवा साहब से दरख्वास्त करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मलिक साहब, हर दिल अजीज़, हरमन प्यारे, हरफ मौला, ਉਹ ਦੋਸਤ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਲੀ ਵੀ ਰਿਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣੀ, ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜੋ 2 ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਕਾਇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ
ਇੱਕੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗੇਸੀ ਛੱਡੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਨਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਵਧੀਏ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅਸਹਿ ਔਰ ਅਕਹਿ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਹਿ ਸਕਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं अपने अगले कम्युनिटी एक्टिविस्ट ब्रॉन्क्स कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, राजा असद परवेज़ साहब से बुलाती हूँ, वो आके सलीम भाई को ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी देर से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ ये जो तस्वीर है, अगर आप इसको देखें तो ये लगता है कि ये तस्वीर आपकी तरफ देख रही है। जिस एंगल से भी देखें तो सलीम साहब मुझे कह रहे हैं कि मैं बाद मर्ग भी बज़्म वफ़ा में ज़िंदा हूँ, मैं बाद मर्ग भी बज़्म वफ़ा में ज़िंदा हूँ, तलाश कर मेरी महफ़िल मेरा मज़ार न पूछ। और पंजाबी के शायर जो हैं, मेरा जिस इलाके से ताल्लुक़ है वहाँ पे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब हैं, वो कहते हैं कि लख हज़ार बहार हुसंदी ते अंदर खाक समानी, लख हज़ार बहार हुसंदी ते अंदर खाक समानी, ला प्रीत अजय मोहम्मद जग ते रवे कहानी। काफ़ी सारे लोगों ने बातें की, आप सब दोस्तों ने। एक नुक्ता जो मेरे पास है वो इंटेलेक्चुअल था, और वो अपना टाइम जो है वो अपने घर से ज़्यादा आपकी कम्युनिटी को देता था। क्या हम में से किसी ने ये सोचा है कि ये जो एक्टिविस्ट हैं, मुझे छोड़ दीजिए जो इसमें एक्टिव नहीं है, जो एक्टिविस्ट हैं जो अपना टाइम ज़ाया करते हैं, जो अपनी बीवी बच्चों को नाराज़ करते हैं वक्ती तौर पे कि यार ये टाइम हमें मिलना चाहिए था, ये जो है जाके थिंक टैंक में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए ऐसा एक फ़ंड कायम कीजिए कि उनके बच्चों को अगर ज़रूरत पड़े तो उनको किसी और की तरफ देखना ना पड़े। ये नहीं है कि ये रेफरेंस है, किसी ने कहा जी पाकिस्तान का झंडा क्यों उतारा, पाकिस्तान का झंडा उसे पैसे नहीं देगा, उसके बच्चों की कोई मदद नहीं कर पाएगा। मैं ये चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट है आप एक्टिविस्ट से, और मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, अपने दोस्तों को भी जो है वो साथ लाने के लिए तैयार हूँ कि ऐसे लोगों के लिए जो अपना सारा टाइम कम्युनिटी को देते हैं, उनके लिए एक फ़ंड कायम कीजिए ताकि ताहयात उनके बच्चे जो हैं अगर उनको ज़रूरत पड़े तो उसके लिए दुआएं करते रहें कि ये मेरा बाप जो है कोई अच्छा काम कर रहा था जिसका सिला उसके दोस्त हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया असद परवेज़ साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, और वाकई इस चीज़ को हमें गौर व फिक्र से संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि हम बेलौस खिदमत करते हैं, बग़ैर किसी तनख्वाह के हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, और उसकी इज़्ज़त और आबरू पे आँच नहीं आने देते, और उसके एवज़ हमें यही है कि हम अपने जो प्यारे यहाँ तकलीफ़ में हैं, बीमार हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बाद जो उनके घर वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा सहारा बन जाए। सहारा अल्लाह की ज़ात बनाती है, अल्लाह की ज़ात देने वाली है, हम लोग कुछ नहीं हैं, हम सिर्फ वसीला हैं। अब पीछे दोस्त एक बैठे हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर फ़रूकी साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो भी 2 मिनट के लिए आएँ। अब्दुल कादिर फ़रूकी साहब।
جی السلام علیکم. آج ہمارے درمیان میں ملک سلیم صاحب موجود نہیں. ہم آج ہمارے درمیان میں سلیم ملک صاحب موجود نہیں ہیں، مگر ہمارے دلوں میں ہمیشہ تک زندہ ہیں. میں اس لیے ان کی خراج عقیدت کے لحاظ سے 2 لفظ کہنا چاہتا ہوں. میرا ان کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے شروع ہو، اور ان کی جو عزت افزائی کرتے تھے میری، اور جو محبت سے چاہتے تھے، میں ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا. میں کامل احمد کا جب فون آیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو میری حالت ایسی تھی کہ میں وہاں پر پہنچ نہیں سکتا تھا. پھر میں ایک کتاب کے سلسلے میں جناب طاہر خان صاحب سے فون کیا، تو طاہر خان صاحب یہ بتا دیے کہ سلیم ملک صاحب کا خراج عقیدت کے لیے جلسہ ہے، آپ بھی آ جاتے ہیں. تو میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ کم سے کم کیا ہے مجھے آج کے جلسے میں شرکت کا موقع دیا. اور اسی سلسلے میں میری جو نئی کتاب آ رہی ہے، تو میں چند حلقہ ارباب ذوق کے چند تصاویر ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس کتاب میں دی جائے. اتفاق سے ایک تصویر ایسی ملی جس میں سلیم ملک صاحب بھی موجود ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں اپنی کتاب میں اس تصویر کو میں شائع کروں گا. اللہ تعالیٰ چاہا تو کتاب آ جائے گی. بس اتنا کہتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان مرتا ہے، مرنا ضروری ہے، مگر اس کا عمل جو ہر ایک کے دلوں میں چھا جاتا ہے وہ ہمیشہ تک زندہ رہتا ہے. ملک وہ سب کے ملک تھے، ہماری بھی ملک ہیں، وہ سب کے چاہت تھے، ہم بھی ان کے چاہت ہیں. ہر ایک کو جانا ضرور ہے، مگر ان کی جو محبت، ان کے خلوص ہمارے دلوں میں ہمیشہ تک قائم رہے گی. مجھے اس بات کا موقع دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. اب میں عثمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی 2 منٹ کے لیے آئیں پلیز. السلام علیکم. جی سلیم ملک صاحب کے متعلق تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. میں صرف 2 لفظ ہی کہوں گا کہ وہ ہر محفل کی جان تھے اور نہایت مہذب انسان تھے. سلیم ملک صاحب he was a very nice, kind, decent and gentleman. He was very humble and down to earth, but at the same time he was very outspoken and candid man. He spoke out of his heart and he spoke the truth. He was not a hypocrite. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. السلام علیکم. آج کا یہ تعزیتی ریفرنس ہے، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام دوست جو ہے بے شک 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے آئیں، حاضری لگائیں. اس لیے تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے. وسیم سید صاحب کو میں مائک پہ دعوت دیتا ہوں. یہ ہم وہ 4-5 دوست تھے جنہوں نے مل کے اس تھنک ٹینک کی بنیاد رکھی. شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ ایکٹیولی انہوں نے کام کیا ہے. شاہ صاحب. جی السلام علیکم. میں بس سلیم بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور بس یہ ریکویسٹ کروں گا جو چیز ضروری ہے ان کے لیے فنڈ کے لیے جو بھی آئی ایم اویلیبل اینی ٹائم، وہ مین چیز ہے. باقی تو باتیں صرف باتیں ہی ہیں. اب میں گزارش کرتا ہوں ہماری کمیونٹی کی سب سے سینئر شخصیت جن کے ساتھ کئی دہائیوں سلیم ملک صاحب نے کام کیا، بشیر قمر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ ہر لمحہ ہر موقع اکٹھے رہے اور پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے ہمیشہ ان دونوں بھائیوں کی جو کوششیں ہیں وہ یاد رکھی جائیں گی. خواتین و حضرات السلام علیکم. وہ جو ایک شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن ندی دور پیدا. میں اپنے ان گناہ گار ہاتھوں سے سلیم ملک کو دفنا کے آیا. میں خود اس کے نماز جنازہ میں شامل تھا.
میں نے بہت سارا وقت سلیم ملک کی موت کے بعد اس کے گھر پہ گزارا، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، لیکن آج بھی یقین نہیں آتا کہ سلیم ملک ہم میں موجود نہیں ہے۔ لگتا ہے وہ ابھی کہیں سے نکل آئے گا، ابھی وہ فون کرے گا۔ سلیم ملک میرا خیال ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب سے زیادہ سلیم ملک کو جانتا ہوں، اس لیے کہ میرا اس کے ساتھ میری خاندان کا تعلق ہے، ہماری 4 نسلوں کی دوستی ہے۔ سلیم کے نانا اور میری بیوی کے دادا، سلیم کی والدہ اور میری بیوی کی والدہ، یہ آپس میں بہت گہری دوست، اور اس کے بعد سلیم کے بچے اور میرے بچوں کی دوستی، اور اس کے بعد میری نواسی کی بھی ان کے سے دوستی، تو 4 نسلوں کی یہ تعلقات ہیں ہمارے۔ میں سلیم ملک کو اس طرح بھی جانتا ہوں کہ سلیم ملک شاید میرا چھوٹا بھائی تھا، میرا دوست تھا، میرا شاگرد تھا، اور میں نے اس کے ساتھ بہت سارے معاملات میں، ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، ایک سمجھدار آدمی تھا، لیکن یہاں پر ہم جتنے بھی لوگ آئے ہیں، کسی نہ کسی آدمی نے ہماری انگلی پکڑی، ہماری رہنمائی کی، ہم کو آگے بڑھنے میں مدد کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا ایک رول پلے کیا سلیم ملک کے ساتھ۔ وہ ایک بہت اچھا آدمی تھا، جاتے جاتے وہ ہم میں ایسے بہت سارے سبق چھوڑ گیا جو کہ ہم کو سیکھنے بھی ہیں اور ان کو ساتھ لے کے چلنا بھی ہے۔ جیسے کہ ابھی ماوت صدیقی نے کہا کہ آج جب یہاں سے آپ اٹھیں تو یہ سوچ کے اٹھیں کہ ہم میں ایک اتحاد اور یونٹی ہونی چاہیے، اور ہم نے غلط کو غلط کہنا ہے۔ میرے پاس وہ اندازی خطاب نہیں ہے جو ماوت صدیقی کا تھا، لیکن جو وہ میسج دے کہ میں اس میسج کو لے کے آگے لے کے چلا جاتا ہوں کہ ہم غلط کو غلط کہیں اور درست کو درست مانیں۔ پچھلے سارے سالوں میں اس کمیونٹی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ایک ایکٹیوسٹ مر گیا ہو اور پوری یہ کمیونٹی سوگوار اور غمزدہ ہوئی۔ جیسے کہ یہاں پہ کسی نے کہا کہ جماعت محسن نے کہا کہ یہاں پہ آئی سی ایل آئی میں اتنا بڑا نماز جنازہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ میرا خیال اس کو جب سے بنا ہے ہم نے آئی سی ایل آئی بنی ہم نے دیکھا وہاں پہ۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سلیم کے ہر طبقے میں، ہر سوچ میں، فکر میں لوگوں کے ساتھ ایک تعلق، وہ ہر محفل کی جان۔ آپ اگر ادبی لحاظ سے دیکھیں گے تو وہ ادبی محفلوں کی جان تھا، ادبی محفلوں میں وہ بڑھ چڑھ کے شرکت کرتا تھا۔ کمیونٹی کے سوشل وہ کاموں میں دیکھیں تو ہی واز اے ویری ون آف دا سوشل فیبرک آف دا کمیونٹی۔ آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا اگر وہ دیکھتے ہیں تو معافی چاہتا ہوں تو وہ ہر جگہ پہ موجود رہتا تھا۔ آپ اگر کسی فلاحی کام میں دیکھیں تو سلیم ملک موجود تھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو سلیم ملک نے کیا ایک اچھا کام وہ یہ بھی تھا کہ وہ ہمارے ساتھ، ہم سب سالہ سال سے یہاں پہ اپنی ہی کمیونٹی میں گم تھے اور اپنے ہی لوگوں میں گم تھے۔ سلیم ملک نے ہم کو ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے دوسرے سردار دوستوں کے ساتھ جوڑ دیا، ایک برج کا کردار ادا کیا۔ آج ہماری محفلوں میں بہت سارے سکھ دوست بھی شامل ہوتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ ایک ہمارا حصہ نظر آتے ہیں۔ بہت اچھا کام یہ ہوا کہ پہلی بار پاکستانی کمیونٹی میں کسی شخص کے، کسی ایکٹیوسٹ کے مرنے پہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے کونسلیٹ سے ایک خط آیا جس میں ان کے مرنے کا اظہار افسوس کیا گیا، دکھ کا اظہار کیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ مرہون منت ہے سلیم ملک کا۔ ورنہ ہم نے یہاں پر پیرزادہ صاحب کو مرتے ہوئے دیکھا، بے شمار لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، لوگ مرے، لیکن پاکستان کونسلیٹ کے کبھی کانوں پہ جوں نہیں رنگی، کبھی انہوں نے ایکنالج نہیں کیا کسی کو۔ میرا خیال ہے پہلی بار یہ ہوا کہ پاکستان کونسلیٹ سے ایک ایکٹیوسٹ کو، ایک ہمارے سوشل فیبرک کو انہوں نے ایکنالج کیا اور اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ یہ سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سلیم ملک بارش کا وہ پہلا قطرہ ہے جس نے اس جگہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں یہ سوچ پیدا کی، یہ فکر اجاگر کیا کہ ہم سب یہاں مل کر ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، آگے بڑھیں۔ یہاں پہ بہت ساری باتیں ہوئیں، ہوں گی،
اور ہونی بھی چاہیے. لیکن ایک بات جو ہے کہ ہم جیتی جاگتی قوم ہیں, ہم جیتی جاگتی کمیونٹی ہیں. ہم نے وہ بہت سارے کام جو کرنے ہیں ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. میں کروں گا, ڈاکٹر اعجاز کرے گا, جمال کرے گا, سلمان شیخ کرے گا, سوار خان کرے گا, ہم سب کریں گے. ہمیں بہت سارے اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں چپ کے وہ سارے کام کرنے ہیں جو کہ ہم کو کام کرنے چاہیے. اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ایک یہ چلن سا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد اس کے ویڈیوز کو, اس کی آڈیو کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. خدا کے لیے اس کو ختم کروائیے, اس کو بند کیجئے, اس کو روک دیجئے. ہر اس ویڈیو کو جس میں سلیم ملک ہے, میں ہوں, آپ ہے, جو لوگ ہمارے ناموں سے یہ کام کر رہے ہیں, ہمیں اس کو روکنا ہوگا. یہ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے. آپ اس کو آگے فارورڈ مت کیجئے اور بھیجنے والے کو ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ بھیج دیجئے کہ آپ اس قسم کی ویڈیو مجھے مت بھیجئے, اس قسم کی آڈیو مجھے مت بھیجئے. ہم کو کسی بھی اس قسم کے گندے کام کا حصہ نہیں بننا. ہم ایک جیتی جاگتی قوم ہیں, ہم ایک جیتی جاتی کمیونٹی ہیں. ہم کو آگے بڑھنا ہے اور اپنے دوستوں کو آگے لے کے بڑھنا ہے. ہم سب میں کوئی نہ کوئی کمی ہے, کوئی خامی ہے, کوئی کمی ہے, ہم سب کو مل کے اس کو دور کرنا ہے. سلیم ملک کے لیے میری ڈھیروں تمنا ہے. اس کے بچوں کا میں نانا ہوں. میں سلیم کو میرا خیال ہے جتنا جانتا ہوں, یہاں پہ کسی نے کہا جمعہ کے روز اس نے کشمیر کا پرمٹ نکالا. اس نے مجھے پرمٹ میل کیا, میں سب اس کی گفتگو رہتی تھی تو میں نے اس کو منع کیا. یہاں پہ وہ ناصر سلیم صاحب بات کر کے میں خیال چلے گئے, میں نے اس کو منع کیا اور پھر میں نے اس کو ڈانٹا بھی. میں نے کہا تم کو اس کام میں کیا مل رہا ہے. پھر میں نے کہا کہ یہ جہاں کا تم نے پرمٹ 47 اسٹریٹ کا لیا بھائی, یہ ختم کرو. اگر پرمٹ لینا ہی ہے تو 42 اسٹریٹ کر لو, وہاں پہ ٹائم اسکوائر کے سامنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو یہ بہت سارے کام جو ہم کو کشمیر کا, پاکستان کا, یہاں کا, وہاں کا بھی سب کام کرنے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اپنے ایکٹیوسٹ ہیں, ہماری جو اپنی ایک کمیونٹی ہے جو یہاں پہ ایکٹیویزم کو جو لے کے آگے بڑھ رہی ہے, ہم کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اگر ہمارا کوئی ایک آدمی کسی غلط کام میں شامل ہو جاتا ہے تو ہم کو اس کو واپس لے کے آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اور میں سلیم ملک کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بشیر قمر صاحب. اب میں ہماری کمیونٹی کی نامی گرامی شخصیت اے پی پیک کے رواں ڈاکٹر اعجاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 منٹ کے لیے آئیں اور ملک صاحب کے لیے اپنا. بہت شکریہ رزاق صاحب, تھینک یو ویری مچ. میں آج صرف سلیم ملک کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. میری نظر میں جس طرح باقی سب نے کہا کہ وہ دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, فادر ہیں, فیملی کے ساتھ ہیں, ریلیشن شپ ہیں, حلقہ احباب میں ہیں, مقرر ہیں, پھر وہ پنجابی سپیکر ہیں. میرے لیے ان کی بہت زیادہ میرے دل میں عزت جو ہے وہ ایز پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے. جب میں نے اور ناہید نے 2-3 سال پہلے یہ کام شروع کیا ود لار آف ادر پیپل, ایک دن ہم مسلم سینٹر کوئنز میں باہر کھڑے ہو کے بروشر اے پی پیک کے دے رہے تھے. لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اپنے بچوں کو پالیٹکس کا سکھائیں. تو سلیم ملک نے وہ بروشر میرے ہاتھ سے لیے اور وہاں پہ 2 گھنٹے کھڑے ہو کے بہت زیادہ لوگوں کو, بچوں کو تقسیم کیے. وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا کہ جب شروع میں جب ہم نے کام شروع کیا تو ہمارے ساتھ آلموسٹ کوئی بھی نہیں تھا, بہت کم لوگ تھے. تو ہی واز ون آف دیم جو اس کو پیشن مانتے تھے. آج ہم اگر ایکٹیو ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں, میرے جیسے لوگ جن کو کچھ نہیں پہلے پتہ تھا, اینڈ وی آر گیٹنگ ایکٹیو. پیپل لائک اطر ترمزی, ینگسٹرز, ادر پیپل آر, وہ اطر ادھر آیا بیٹھا ہے, اور دیر آر مینی ادر کڈس ہو آر گیٹنگ انوالو. ہم مرہون منت ہیں سلیم ملک اور اس طرح کے بہت زیادہ یہاں پہ لوگ جو ایکٹیوسٹ بیٹھے ہیں, آپ سب لوگوں کے, کہ ہم نے آپ لوگوں کو دیکھا جس طرح آپ نے کام شروع کیا, اور یہ آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے امریکن پالیٹکس میں. اور اس کا جو بنیاد رکھنے والے ہیں وہ سلیم ملک ہیں.
یہ ہماری کمیونٹی کا بہت بگننگ ٹائم ہے پولیٹیکل ایکٹیویزم میں، اور سلیم ملک نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، ہم ابھی بھی باقی سب لوگوں سے سیکھ رہے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میرے دل میں ان کی بہت عزت ہے، اور اس بات کا سکون ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور وہ پیسفل ہیں اور جنت میں ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب میں کشمیر کی جو تحریک ہے اس کے روح روان سردار سوار صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں۔ سوار صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت سارے سال کشمیر کے لیے کام کیا اور ہمیشہ فرنٹ سے انہوں نے لیڈ کیا۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو گزرا ہوا وقت ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج موسم کی خرابی کے باوجود آپ سارے یہاں پہ تشریف لائے اور ہم سب مل کر اپنے ایک دوست، ایک مہربان سلیم ملک صاحب کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ بعض دوست یہاں پہ موجود ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اپنی موت سے قبل اسی جگہ انہوں نے ایپک کے زیر اہتمام ایک فنکشن کیا، اور اس فنکشن میں انہوں نے 27 ستمبر کے حوالے سے بہت سارے تحفظات کا اظہار بھی کیا اور بہت ساری باتیں کی۔ چونکہ آج ریفرنس ہے اور میں کسی متنازع بات کی طرف نہیں جانا چاہتا اور جانا بھی نہیں چاہیے۔ میرے نزدیک موت اٹل حقیقت ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سبب جو ہے وہ بننا ہے، کیونکہ موت پر ہمارا یقین ہے کہ ہر ذی شعور انسان نے، ذی حس نے موت کا سامنا کرنا ہے۔ سلیم ملک صاحب اور راجہ رزاق صاحب تقریباً 4 سال قبل، یہ جو دوست تھنک ٹینک والے ہیں، انہوں نے مل کر میرے ساتھ بھی بات کی کہ چونکہ کشمیر کا ایک بڑا ایشو ہے اور کشمیری جدوجہد کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے سکھ بھائیوں کو بھی اس میں شریک کریں اور ہم ایک جوائنٹ فنکشن کریں جس کے اندر ہم بیٹھ کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں۔ چنانچہ ڈاکٹر امرجیت سنگھ صاحب اور مجھے انہوں نے وہاں پہ بلایا، وہاں اکٹھا کیا، بات چیت چلی، اور وہاں اس فنکشن کی جو کمپیئرنگ تھی وہ بھی سلیم ملک صاحب نے کی۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ سلیم ملک صاحب ایک بڑی ہی متحرک اور جاندار شخصیت تھے، بڑے ذی شعور تھے۔ میرے 2 بھتیجے ہیں جو کراچی میں رہتے تھے، حمید اور سلیم ان کا نام ہے، قدیر، حمید اور قدیر اس کا نام ہے۔ ان کے ساتھ سلیم ملک صاحب کے بڑے ہی تعلقات تھے، اور وہ کراچی سے چل کر جہاں تراڑکھل آزاد کشمیر میں میرا گھر ہے وہاں پہ چلے گئے۔ وہ تراڑکھل گئے، بنجوسا گئے، راولا کوٹ گئے، پلندری گئے، ہر جگہ گئے، اپنی دوستی کو چلانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں گئے۔ اور وہ شروع دن سے، بڑے پرانے زمانے سے وہ مجھے جانتے ہیں، اور یہاں جب مجھے میرے ان سے ملاقات ہوئی تو ان دوستوں کے ذریعے سے، ان کے والد کا نام ڈاکٹر اکبر حسین تھا، تو ان کے گھر میں وہ رہے، تو وہ انہوں نے کہا جی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، جس طرح ان کے لیے بات کی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور وہ جو متحرک شخصیت تھے،
जो भी कम्युनिटी के मुतर्रक लोग हैं वो हमारी कम्युनिटी के लिए असासा है। मैं आज इस मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाते हुए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी मदद के बगैर हम 27 सितंबर का मुजाहरा कामयाब नहीं कर सकते थे। आप सब लोगों ने हमारी मदद की, सिख भाइयों ने हमारी मदद की, सब ने मदद की और मदद करके आपने वहाँ पर 30,000 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके एक मिसाल कायम की। और ये मिसाल इसलिए ज़रूरी है कि आपके इताद और इत्तेफाक से ही हम आगे की मंजिल की तरफ भी बढ़ सकते हैं। वहाँ स्टेज पर जो गड़बड़ हुई जिसका उनको बड़ा दुख था, ताहिर मियाँ वहाँ पे मौजूद हैं, जिंदा। आज यहाँ ताहिर मियाँ नहीं हैं, वो जिंदा है। मुझे 20 दफ़ा सलीम मलिक ने ये बात कही कि मैं इसको उलट देता हूँ। मैंने कहा सलीम मलिक साहब ये नहीं करना, क्योंकि ये मिसमैनेजमेंट है। ये मिसमैनेजमेंट तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा शो है, हमारे नाम पर ये बदनाम बात लग जाएगी, ये नहीं करना। ताहिर मियाँ साहब ने भी कहा कि ये बात है, हमने उनको मना किया कि ये बात नहीं करनी है और उन्होंने नहीं की। लेकिन उन अपने जज्बात का इजहार करने के लिए वो सारे यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने वहाँ पर बात की कि पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं लगा। वहाँ मैंने ये कहा गया, मेरे लिए कहा गया कि सवार खान ने कहा कि पाकिस्तान का झंडा नहीं लगेगा। मैंने कहा सलीम मलिक साहब, मैं तो दो कौमी नज़रिए का आदमी हूँ। सरदार इब्राहिम मेरे घर का आदमी है। 19 जुलाई 1947 को अल्लाह के पाकिस्तान की करारदाद उसके घर में पास हुई। मेरा नाना जो है 1940 की करारदाद में लाहौर में जो करारदाद मकासद पास हुई 23 मार्च को, उसमें मुकर्रर था, तो मैं पाकिस्तान के झंडे की मुखालफत कर सकता था। मैंने ये बात तो नहीं कही। और राजा रज़ाक साहब गवाह हैं कि इन्होंने भी इस बात की वजाहत की कि हमने ये कहा है कि पाकिस्तान का कश्मीर का झंडा होगा और पाकिस्तान का झंडा होगा, और किसी मुल्क का अगर बांग्लादेश वाले लाना चाहते हैं, फ़लस्तीन वाले लाना चाहते हैं, कोई और लाना चाहते हैं, वो ले आए। राजा रज़ाक साहब ने कहा कि हमने कहा कि बहुत सारे झंडे पाकिस्तान के नहीं होने चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान के ज़िम्मे में ये डालते हैं। तो ये बात करके तो इस बात पर उनको दुख था, उनको तकलीफ़ थी, उनको ये बात थी कि ये बात क्यों हुई कि पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा। और ये बात जायज़ थी, ये बात नाजायज़ नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जो हमारा कश्मीरियों की हमायत करता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कश्मीर की वजह से तकसीम हुआ और बांग्लादेश बना। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि सलीम मलिक साहब का अगर ये मौक़िफ़ था या उनका ये दर्द था, तो हम सबको उसको फील करना चाहिए, उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए, और उन जैसा मुतर्रक आदमी के साथ हमें उन्हें खराज अक़ीदत पेश करनी चाहिए। वो बड़ी जान थे हर महफिल के, हर बात के, इंटेलेक्चुअल सतह पर, हर सतह पर वो बात करते थे। तो ये बात उनके हक़ में जाती है। मैं मावद सिद्दीकी साहब की बात का तायद करता हूँ और आप सब लोग भी उसकी तायद करें। हमें एक कम्युनिटी के तौर पर आगे बढ़ना होगा, और मैं सिख भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे हर दुख दर्द में शरीक होते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जो यहाँ पर एक बात चली है 27 तारीख के परमिट की, उन्होंने मेरे साथ भी बात की बशीर कमर साहब, कि मैंने परमिट जो है 27 जो अक्टूबर का परमिट लिया हुआ है। अब 27 अक्टूबर की अहमियत यह है कि 27 अक्टूबर को इंडिया की फोर्सेस जो हैं वो कश्मीर में दाखिल हुई थी। नेहरू ने और पटेल ने वहाँ लैंड कराया था, वहाँ फोर्सेस का लैंड कराया था। लिहाजा उस दिन को हम ब्लैक डे के तौर पर बनाते हैं और उसकी बुनियाद पर हम चलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम 27 अक्टूबर को उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी करेंगे। हम इंडिया के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करेंगे, हाँ उसका एहतमाम जो है वो यूनाइटेड नेशन के सामने हुआ या इंडियन मिशन के सामने हुआ, एक न एक जगह 27 तारीख को हम वहाँ मुज़ाहरा करेंगे, और उस मुज़ाहरे में भी आप सारे लोग तशरीफ़ लाएँ। मैं इसी पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सरदार सवार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने कश्मीरी
रहनुमा, उनसे हमने बात सुनी कश्मीर के बारे में। जब आज से तकरीबन 3 साल पहले सरदार साहब से मैंने बात की, मेरी और मलिक साहब की ये सोच थी कि कश्मीर की तहरीक और खालिस्तान की तहरीक अगर इन दोनों को मिलाया जाए, दोनों अगर इकट्ठी मिल के इस जदोजहद को आगे बढ़ाएं तो इसमें ज़्यादा जान आएगी, इसकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाएगी, जिसके बारे में डॉक्टर अमरजीत साहब भी वो बेहतर अब आपको बताएंगे कि ये जो हमने मिल के काम करने का जो सिलसिला शुरू किया था, इससे क्या तब्दीली आई है दोनों तरीक़ों में। तो अब मज़ीद मैं जो है वो टाइम नहीं लूँगा। खालिस्तान तहरीक के रूह रवां डॉक्टर अमरजीत साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो जो मलिक साहब के साथ उन्होंने वक्त गुजारा उसके बारे में अपने तासरात बयान करें और तहरीक के बारे में बयान करें। बाकी जो स्पीकर हमारे रह गए हैं वो इंशाल्लाह उसके बाद बात करेंगे। फरीदा दरियावै कन्ने बगला बैठा केल करे। फरीदा दरियावै कन्ने बगला बैठा केल करे। केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पए। बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां। जो मन चित न चेते सन से गाली रब कियां। बाबा फरीद शकरगंज पाक पतन दे कंढे ते विचर रहे ने। दरिया दे कंढे एक बगला मच्छियां दे नाल खेड खेड रहा है, केल कर रहा है, कदे फड़ लैंदा है, कदे छड्ड दिंदा है। अचानक आसमान दे उत्ते एक बाज अपीयर हुंदा है, वो डाइव डाउन करदा है, उस बगले नूं अपने पंजां दे विच जकड़ के फिर उड़ जांदा है। ते बाबा फरीद इस कलाम नूं लिखदे ने कि बगला जिस दे उत्ते बाज इवें झपटिया इवें ही साडे सिर दे उत्ते मौत मंडरा रही है। पता नहीं किहड़े वेले मौत रूपी बाज ने साडे बगले रूपी शरीर दा अंत कर देने। और जे असीं जिस शख्सियत नूं अज याद कर रहे हैं सलीम मलिक साहब, उन्हां दे लई कोई लफज नहीं ने मैं की कवां ते की ना कवां। लगभग 4 साल पहला उन्हां दे नाल जिहड़ा सफ़र टुगैदरनैस दा उस खित्ते दे विच जिहड़ा साडा स्लोगन बनिया कि साडी पीड़ भी इक्को साडा दुश्मन भी इक्को। और जिस कदर पिछले 30 साल तो इस मुल्क दे विच एक एक्टिविस्ट के तौर पर मैं विचर रहा, अपनिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ही वाह है। तो जे देसियां दियां खूबियां ते ना खूबियां देखणियां होण ते अज दी इस महफिल च भी जिस नूं असीं सिर्फ ते सिर्फ सलीम साहब दी याद नूं समर्पित कीता सी। और राजा रज़ाक जी नूं मैं खास तौर पर कहा कि ये प्रोग्राम TV 84 दे उत्ते लाइव जाएगा। तुसीं पिछे मुड़ के स्क्रीन ते देखो, लाइव चल रहा है, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ दुनिया भर च नूं देख रहे हैं। पर असीं फिर भी अपनी खसलत तो बाज नहीं आउंदे। और ये गल बड़ी ज़रूरी है दोहरानी कि सानू घट्टो घट इन्नी क जरूर सियाणप होनी चाहिए है। जानदार कौमां च मतभेद हुंदे ने, पर कुछ मौके ऐसे आंदे ने। कश्मीर दे मुद्दे दी गल होई, बीजेपी दे कोल अपर हाउस राज सभा दे विच मेजोरिटी भी नहीं है 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। पर जदों 5 अगस्त ਨੂੰ आईनी गुंडागर्दी अमित शाह मोदी ने की, 2/3 मेजोरिटी ਦੇ ਨਾਲ अपर हाउस ने पास किया कि एब्रोगेट कर दिओ। और अज मोदी महाराष्ट्र की कैंपेन च कहंदा है कि कोई इंडिया की ओपोजिशन पार्टी हौसला करके दिखाए, अपने मैनीफेस्टो च लिखे कि जे उन्हां दी सरकार बन गई तो आर्टिकल 370 वापस ले आएगी। सो सानू मारन लई तां दुश्मन वो उत्थों दियां ओपोजिशन पार्टीज़ ने, उन्हां दा मीडिया है, वो एकजुट ने।
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ TV 84 ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ UN ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੂਡੀਓ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ TV 84 ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਜੁੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਬੀਬੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ 9:30 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇजेस ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਸ ਆਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਟਰਗਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ, ਜੋ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦਾ ਪੱਖ, ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਪੱਖ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਜੀ ਰੂਬੀ, ਬੱਚੀਆਂ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਬੇਟਾ, ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ $10,000 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਐਨਕਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਹਿਲੀਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਵਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਰੂਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਬੇਚਾਰਾ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੋਰਾਨਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੂਤਣਾ ਜਿਹਾ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੇਤਾਲੇ,
ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੈ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੌਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫਾਦ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਾੜ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਭ ਹਾਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਸੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ, ਆਪ ਲਿਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ, ਤਿਨਾ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਤੇਰੀ ਪਨਾ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरजीत सिंह, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ और ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬੈਨ ਖਲੋਣ, ਕੋਲ ਹਵੇਂ ਤੇ ਹਸਨ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਰੋਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਹਿਰ ਹਨਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सलीम मलिक साहब को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए हम सब दोस्त यहाँ हैं। और मुझे याद है जब मुझे यहाँ अमेरिका आने के लिए मैंने प्लान किया, तो मैंने जब उन्हें फ़ोन पे बात की तो और मैंने बताया कि मैं अपनी किताब के सिलसिले में अमेरिका आऊँगा, तो उनका पहला सवाल ये था कि ये काम साढ़े बगैर तुसी किवें करोगे। तो मेरा और उनका जो ताल्लुक़ था वो कुछ 2 अशरों से ज़्यादा पर मुहित है। और मैं ये समझता हूँ, हो सकता है कि शायद बात आपके दोस्तों को बड़ी अजीब लगे कि उनका कॉलम छपने के बाद मेरा पहला फ़ोन उनको ये होता था कि आपने इस कॉलम में ये क्या बात लिखी है। और जो ज़्यादा खुशी की बात मुझे होती थी कि वो उनमें बर्दाश्त का मादा था। वो मेरी बहुत सारी बातें सुन भी लेते थे, मुझे बता भी देते थे। और बाद औक़ात वो जज्बाती कैफियत में होते थे तो मैं उनसे कहता था कि आप ये जो टेलीविज़न पे प्रोग्राम करते हैं, ये जो ख़ास तौर पे जो 84 टेलीविज़न पे, और मुझे सच्ची बात है उस दिन अपने आप पे भी बहुत फ़ख्र महसूस हुआ और पाकिस्तानियों पे भी फ़ख्र महसूस हुआ कि 84 टेलीविज़न ने उनकी वफ़ात के 24 घंटे के अंदर जितना बड़ा प्रोग्राम किया वो मैं नहीं समझता कि हमारी कम्युनिटी ख़ुद भी उनके लिए कर सकती थी। और ये इस बात का सबूत है कि मोहब्बतें जो हैं वो ना सरहदों की कायल हैं और ना उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके और किसी के मज़हबी जज्बात एक से हों। और दूसरी बात जो बड़ी अहम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैंने सब दोस्तों की बात सुनी और मुझे इनकी बात से ये अंदाज़ा हुआ कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उनके बच्चों के लिए ये सोचा। और मैं समझता हूँ कि ये ऐलान इनकी बजाय हमारे यहाँ में से किसी को कर लेना चाहिए था। शायद अभी वक्त भी है। और कुछ हमारे यहाँ ऐसे गुमनाम मुजाहिद हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, जिन्होंने इनकी वफ़ात के बाद मुझसे भी बात हुई तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपके यहाँ कोई कम्युनिटी सेंटर है। तो मुझे जवाब में
किसी ने ये नहीं कहा कि कोई पाकिस्तानियों ने अपना कम्युनिटी सेंटर भी बनाया है। मेरा एक तासुर ये है कि मुझे अमेरिका में आते हुए 1976 से मैं आ रहा हूँ, कभी सरकारी हैसियत में, कभी ज़ाती हैसियत में, लेकिन मुझे आज की तकरीब में ये देख के अंदाज़ा हुआ कि अगर आपने खुलूस दिल से कम्युनिटी की खिदमत की है तो चाहे बाहर बरसती बारिश हो, या मेरा भाई असद यहाँ बैठा है, हम 2 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे, जिसका मुझे भी बहुत दुख था कि यार लेट हो रहे हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, जाएंगे, वक्त पे जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। जमाल मोहसिन मेरे ज़माने जाहिलियत के दोस्त हैं और मुझे इनके मिजाज से बहुत वाकफियत है, लेकिन जिस तरह ये बहुत दूर फासले से आए हैं वो इस बात की निशानी है कि जब आपको किसी से मोहब्बत हो और प्यार हो और वो शख्स आप में से अचानक चला जाए तो आपको उसका दुख जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और मुझे इस चीज़ का हमेशा अफसोस रहेगा कि जिस रोज़ उनका जनाजा था, बल्कि एक रोज़ पहले जब ये तय हुआ कि उनका जनाजा 8 तारीख को होगा, तो मैंने राजा साहब को कहा कि मुझे हर कीमत पे आपने लॉन्ग आइलैंड लेके जाना है, मैं जनाजे में जाना चाहता हूँ। फिर अचानक ही वो कोई प्रोग्राम तब्दील हो गया, मैं नहीं जा सका और कल रात को ही मैं वापस आया न्यूयॉर्क। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि मेरा उनसे जो ताल्लुक़ था और जिस तरह की बातें वो मुझसे कर लेते थे, मैंने एक रोज़ उनसे ये कहा, कोई पाकिस्तान में सुबह के कोई 4 बज रहे थे और ग़ालिबन यहाँ पे उस वक्त 11-12 बजे का वक्त होता है या इस तरह, तो मैंने उनको फ़ोन किया तो पूछा, कह रहे कि जी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि कल आपने जो मुज़ाहरा किया उससे 1 दिन पहले यहाँ मुज़ाहरा हुआ था, तो मुझे आपकी फ़लाँ बात जो है ना उसने बड़ा इंस्पायर किया है। तो उस पर सिर्फ उन्होंने एक फ़िक्रा कहा, उन्होंने कहा कि ये मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा मुल्क है, मुझे अपने मुल्क के लिए, मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन जब मैं मुल्क से बाहर हूँ तो मेरी किसी हरकत से, मेरे किसी उससे मेरे मुल्क को कोई आदमी बुरा भला कहे, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। और ये वो बात थी जो मुझे सारी उम्र इसलिए भी याद रहेगी कि हर घर में इख्तलाफ होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं, लेकिन आज इस कम्युनिटी में मुख्तलिफ़ दोस्तों को देख के मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो इतना बड़ा आदमी था कि उसके जाने के बाद अगर उसकी ज़िंदगी में किसी को उससे इख्तलाफ भी था तो आज बेशतर लोगों की यहाँ मौजूदगी ये ज़ाहिर करती है कि वो इस बात को भूल गए हैं। और जिस तरह बशीर कमर साहब ने कहा, बाकी दोस्तों ने कहा कि अब यहाँ पे वो कैंपेन ख़त्म हो जानी चाहिए, जाने वाला चला गया, क्योंकि अगर कल सलीम मलिक गया, आज मेरी बारी है, कल को आप में से किसी की बारी है, अगर ये रवाज चल पड़ा यहाँ तो कोई भी उससे महफूज नहीं रहेगा। और आज आप सबको एज ए कम्युनिटी ये बात को संजीदगी से सोचना है कि हम सब, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो जाए तो कोई आपके यहाँ ऐसा सेटअप है कि कोई 4 एमरजेंसी नंबर हैं जिस पे फैमिली किसी को बता सके कि किसी के साथ ये हो गया। लोगों के साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप अपनी जगह पे है, लेकिन आपको ऐसा सेंटर ज़रूर बनाएं जिस तरह हमारे टेलीफोन्स में एक होता है ICE, इन केस ऑफ एमरजेंसी। तो कम्युनिटी को एक एमरजेंसी सेंटर के तौर पे कुछ 4-8 लोगों के नाम ज़रूर पब्लिसाइज करने चाहिए कि किसी को कुछ हो जाए। यहाँ मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त बैठे हुए हैं, चौधरी साहब, चौधरी असलम साहब, हो सकता है आधा न्यूयॉर्क को नहीं जानता हो, ना जानता हो, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि एक उनके जानने वाले की डेथ किसी तीसरी स्टेट में हुई और सिर्फ उनको ये इत्तला मिली कि उसकी डेथ हो गई है। उन्होंने अपने तमाम काम छोड़ के अपने दोस्तों के साथ मिल के उसकी डेड बॉडी के लिए, और अब एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यहाँ से बंद हो गई है। किसी की डेथ की सूरत में जो कम्युनिटी का सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेड बॉडी जो है उसके लिए अब जिन मरहलों से गुजरना पड़ता है, शबीर गुल साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनकी वसअत क़ल्बी और बढ़ाए, और बहुत सारे दोस्त हैं जो वो नेक काम करते हैं। तो ये मैंने आपसे ऐसे अजमालन ये इसलिए अर्ज़ किया कि हमें एज ए कम्युनिटी, मैं तो खैर बाहर से आया हूँ, लोगों को, दोस्तों को मिलता हूँ, हर तरह के लोग
लोगों से मेरी बात होती है, लेकिन जो मेरी अपनी ज़ाती फीलिंग है वो ये कि यहाँ पे कोई ऐसा सेंटर हो, कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ मिलजुल के आप एज ए कम्युनिटी, बेशक आप उसे साउथ एशियन कम्युनिटी का नाम दे दें, पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम दे दें, लेकिन कोई ऐसा आप काम करें जिसमें डोमिनेंट फैक्टर आपकी कम्युनिटी के लोग हों। बहुत से रज़ाकार हैं यहाँ पे। देखें, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। मेरी किताब का फंक्शन यहाँ से बहुत दूर हुआ, एक परसी अपनी एक जगह है, गालबन यहाँ से कोई 150 मील से ज़्यादा। वहाँ में बहुत सारे दोस्त गए जिनसे मेरा ताल्लुक़ किसी के साथ रस्मी था, किसी के साथ गैर रस्मी था। अगर मेरे जैसे खाक नशीन के लिए एक आदमी 150 मील जा सकता है, तो आप सब तो उसके अपने हैं। कोई एक ऐसी जगह बना लें, कोई एक ऐसा मरकज़ बना लें, एक हफ्ते में, 10 दिन में, और ज़रूरतमंदों की एक फहरिस्त बना लें। अल्लाह ताला ने भी कहा कि एक हाथ से इस तरह से दो कि दूसरे हाथ को पता ना लगे। तो मैं एक बार फिर आप सबसे इल्तमास करता हूँ, सलीम मलिक के लिए दुआ करें, और ये जो भाई हमारे वर्जीनिया से आए हैं इनके लिए भी दुआ करें। एक इतना बड़ा काम जो शायद एक बाप कर सकता है अपने बच्चों के लिए, वो काम इन्होंने किया है। मुझ में अल्लाह तौफीक दे, मेरे दोस्तों को तौफीक दे कि हम उनकी फैमिली के लिए सारा कुछ कर सकें। बहुत शुक्रिया।